Ug karon mga kasturya, excited na ba mo? Kay ato nang ipadayon ang ikaduhang adlaw nato dinhi sa dinagat. Adto na nato ang talagsaong Miracle Pool Cave, ang nindot kaayo nga Blue Lagoon ug ang katingalahan na Lake Bababo. Maulan na umaga mga kasturya. Welcome sa atong second day. Ug laagon na to karon ang mga nindot nga lugar dinhi. Padayon ta. Mas okay ra no kay ulan. Now let's go. So na ta. Pagpadulong nato dito mga kasturya, medyo kusugid ang ulan. Na, problema gid ni ron kay mabasa ni ani. Pero excited gyapon kita karon mga kasturya. Kay nindot kaayo nga mga lugar ang atong adtuan karon. Ug kalma ra pud kaayo ang dagat. Sama nato. Ang una natong adtuan ang Miracle Pool Cave. Kahibulungan ug nindot kaayo. Ang atong biyahe pagpadulong dinhi mga 1 ka oras pod. Mga kaistorya, naata karon sa Miracle Cave. Among ipakita sa inyo nga unsa ka-amazing ang kinaiyahan nga binuhat sa Ginoo. Sa kasing-kasing sa Dinagat Islands, nagtago ang usa ka kahibulungang destinasyon, ang Miracle Pool Cave. Sa kini katalagsaong lanaw nga naglutaw sulod sa usa ka lungib nga dunay kristal klarong tubig nga nagsanag sama sa mutya. Ang tingog sa tubig ug ang kahayag mosulod sa lungib naghatag og usa ka makahupay nga kasinatian. Kung gusto nimo og usa ka tinuod nga milagro sa kinaiyahan, kini ang dapat nimong bisitahan. Anong gitawag man sa Miracle Cave, sir? Tungod aning imahe. Kung mutuo lang mo sa mga imahe, ako katoliko ko. Kanaw atong ispatan naong ni Jesus Christ, oh. Naagid sir, no? Naong ni Jesus Christ. Napagali imahe ni Mama Mary sa gawas. Naapod sir? Na bato. Purma lang siyang ship ni Mama Mary. Akong pangutana sir ba, gitawag mo gid siya og Miracle Cave dahil naa siya tubig. Sa unang panahon, ang kaning tubig makaayo ba pud sa mga tao, sir? Kung sa tinuod lang, kung mutuo mo, ang kiniya daghan ng nanggi nangaayo din hinga. Kuan dili lang namo sulti-sulti ba kay daghan kung dili mutuo. Pero kung kuan daghan nang nangaayo diri. Dihagali nga magtiayon nga pila na pud ka tuig way anak nagwi sila diri. Ang tour guide ning balik diri nag-ingon nga nakabuntis na siya. Milagro sir ba? Daghan gyud pud milagro nga nahitabo na dinhi. Na ay balatian nga aron ka imposible na ayo siya tungod sa pagtuo siguro sir, dili man pud pwede siguro og kanang magparon ingnon lang ta. Siguro kinasing-kasing na to pag-ampo. Mao na nga naayo silang gibati. Mga kasturya, dili malimod unsa kanindot ang binuhat sa Ginoo nga kinahanglan pasalamatan ug ampingan. Ang sunod nato nga destinasyon, mobiyahe pa ta og 30 minutes, pero kani nindot gyud kaayo mga kasturya, ang Blue Lagoon. Sa kasikat, nindot kaayo nga destinasyon dinhi sa Dinagat Islands. Anong gitawag siya og Blue Lagoon? Sige sir, murag natawag mo siya Blue Lagoon sir kay ang forma sa ato ang area, sa ato ang spot is mura siya og kanang gamay lang iyang outlet, mura siya nakawa lake bitaw. Gamay ra og outlet so murag gitawag siya lagoon. Pero ang iyang ngalan is AO Beach. Before apelyido na initial na sa tag-iya sir. Before ang tawagan is tidal pool jud. Tidal pool kay mutaas, muubos ang water according sa iyahang kanang high tide og low tide. Nya more siyang pool magud di ba kay circle man siya forma. So tidal pool na siya or Blue Lagoon kay more siyang na forma lagoon. Mga kasturya, atong makita dinhi sa Blue Lagoon ang usa ka lapad, malinawon ug asol nga paraiso sa tunga-tunga sa Dinagat Islands. Ang tubig dinhi perpekto alang sa pagpahiluna, paglangoy ug pagmamalandong sa kahapsay sa kinaiyahan. Nindot gyud kaayo dinhi mga kasturya. Karon, mupadayon na ta sa sunod nato nga destinasyon, ang Lake Bababo. Ug mga 30 minutes ang atong pagbiyahe padulong didto. Karon dire sa kuan, Bababo. Ya, mo na tong lake agtuon. Gikan sa lake, gikan sa babaw atong lagtot. Lako na mga 700 meters na siya. 45 minutes ang pinakadugay na kuan oras. Ya dito adventure to nga to. Lisod ang dalan. Danlog ang kuan. Agyan nato, gigigang giuwan. Dito sa lake bawal ta magdala pagkaon dito. Mangihi og malibang kay lang malibang kadalan diri o mangihi. Sir, nganong gitawag og Bababo sir? Kaya kanang Bababo mo na ngalan na sa kuan, New Zealand. Kuan sa New Zealand Bababo. New Zealander nga nakadiscovery ani. Taga New Zealand. Di ba siya baba sa buaya? Oh. Wasag Bababo, baba sa buaya. Pagkahuman sa orientation mga kasturya, insigida na tagsaka
Kay excited na puta kung unsay naa didto. Nindot ra ba kay mosaka karon kay medyo ulan-ulan ba. 30 minutes pud kapin ang atong pagsaka pagpadulong didto. Sa kinahilagman sa Dinagat Islands, nagtago ang misteryoso na Lake Bababo. Nailhan kini tungod sa iyang underworld river na nagdugtong sa dagat, usa ka kahibulungang lihim sa kinaiyahan. Ang palibot puno og kahalangdon, bugnaw nga tubig, sapa nga nagkonektar sa kadagatan ug ang lunhaw nga kalasangan nga naghatag sa kahupayan. Sa atong pagbisita sa Dinagat Islands, atong nasaksihan ang talagsaong kaanyag sa mga talan-awon. Kini nga mga destinasyon nagpakita sa dili matugkad nga bahandi sa kinaiyahan nga naghatag og kasinatian nga magpabilin sa atong mga panumduman. Carlitz Torres po o Carlitz T-Vlog. Salamat tungkay sa pag-uban.